Ya, kita sudah balik dari break. Saya punya burger. Saya ada menu pagi ni, my breakfast is apa, McDonald. So, tak makan lagi lah. Sebab dia bagi 7 minit je tak cukup lah. Sudah makan enggak? Belum. Belum. Saya pun makan dia punya apa tu? Apa ni? Hash brown. Oh. Burger nantilah kita second break kan kita makan burger lah. Okay. So yang sesi yang kedua itu ialah tentang master file setup. So itulah yang penting sekali untuk kita set out di ECS web. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menjemuk itu Encik Taufik Ismail untuk teruskan sesi yang kedua tentang master file setup. Dipersilakan Encik Taufik. Okay, thank you Mr. Desmond. Okay, so kita akan sambung balik sesi kita tentang untuk agenda kita ialah untuk setupnya, master file setup, update dan review. Okay, untuk pengetahuan, data file semua kita dah buat migration ke ECS web ya. So mungkin setting up the master file tu very minimum lah kalau kita nak buat. Kita cuma balik sini, kita cuma update dan juga kita review. Okey, okay. Saya akan share screen ni. Sekejap lah. Tukar estate tengok satu-satu dia punya tempat. Mana dia? Oh, ni share screen. Share the screen. Okey, kita akan gunakan data OYA untuk kita sesi training kita. Okey. Baik, okey, data mana yang sesuai antara 5 estate ni kita nak gunakan? Boleh kita dapatkan feedback daripada users which data yang kita boleh pakai untuk training. Why don't we bagi user terus sign up? Masing-masing boleh sign up. Tapi ID ini kita ubah lah nanti. Okey, tak apa. Saya tunjukkan seberengkas. Okey. Kita gunakan OYA sebagai kita punya sample of training data. Okey. Okey, nanti kita akan sharekan semua users akan access dia punya own estate. Semua juga akan access dia own estate. Kemudian kita check kan kita. Ijaz masuk aja macam mana dia orang nak access. Okey, sebelum tu boleh tak kalau kata check masuk dalam chat. Masuk dalam chat lah. Okay. So OYA masuk apa dia punya address, BioGreen apa, BioPress apa, and then user ID kita bagi admin lah. Semua boleh tengok. Saya stop sharing dulu. Okay. Sekejap ya. Saya stop sharing dulu. Saya nak masukkan setiap estate punya access to the data. Dia boleh masuk lah. Apa ni? Contoh double TK apa ni? HTTP double dot WTK-group slash xyz slash ECS web OYA. Okey, yang ni untuk OYA. Kena enter. Enter oleh kena enter. Slash OYA tu slash. Okey, itu tadi untuk access ke, untuk OYA. OYA boleh jot down dia punya access URL access OYA ya. Okey, ini untuk HTTP untuk WTK dash group select.xyz
Grab. Apa je? Untuk ni BioFresh. Kat dalam ni nak masuk type ni. Sekejap ya. Saya nak bagi setiap estate dia punya access kepada sistem tu ya. Ikut estate masing-masing ya. In the topic, Ya ya. so what is the username for testing? Okey, untuk testing kita admin For the time being. password ABC 123. Macam mana nak buat enter? Aku nak enter ni. Betul kan? Boleh ya. Okey, dekat chat room tu kamu tengok setiap estate ada dia punya URL access. So boleh masuk, boleh jot down dia punya URL access tu dan kamu boleh access teruslah kalau kau boleh access. Dia punya user ID dia admin@wtk.com, password dia ABC123. BioFresh, PDSB, Borneo. So ada 4 je, 1, 2, 3, 4 lah. Oh ya dah bagi. Oh ada dah, okey. Sudah ada 5 estate. Okey, 5 estate untuk URL address dia. Jadi estate kena jot down. Sebab apa kita nak tengok individual punya. Oh ya kan ni. Okay. So kita akan gunakan estate masing-masing untuk proses berikutnya untuk kita tengok balik, review the master files. Kalau ada apa-apa yang tertinggal, terkurang ataupun tak ada, kita nak inform, kita akan update lah ya. Okay. So sekarang ni kita dah bagi 5 URL address untuk setiap estate. Kamu boleh masuk, follow, lepas tu nanti saya akan guide kamu melalui saya punya training hands on nantilah. So okey, boleh. User kena cuba masuk URL address yang saya bagikan. Atau ada masalah internet di sana? Tiada. Okey, sudah. Okey. Multiple user use one ID. Okay, kah. Multiple user use one ID. Boleh kan? Admin ID masuk. Boleh.
Oh. Okey. Okey, saya gunakan Oya sebagai saya punya training punya database ya. Okey, untuk database master files kita pergi ke operations kita pergi operations ya, di operations alamak. Kadang-kadang bila lama kan. Oh, boleh set. Maksimum pun 10. Boleh maksimum. Oh. Alamak. Sebab dah fikir. Okey. So untuk pengetahuan semua, kita setting untuk sistem ni dia display selama 10 minit ya. Tapi kita boleh set dia lebih pada itulah masa dia. So selepas 10 minit kalau tanpa ada transaction ataupun interaction daripada user, sistem akan log out automatically. So you kena sign in balik lah. Faham That's dia punya setup sekarang ni lah. Tapi sekiranya akan datang kalau you nak lebih pada masa yang kita bagi ni, kita boleh set up dekat dia parameter ni lah, parameter dia. Okey, boleh boleh ikut semua. Okey, so sekarang ni kita nak pergi kepada master file ni review atau updates. Okey, kita pergi ke operations Operation ni kita tengok ni yang mana saya beritahu tadi. Kita punya fokus dekat estate ialah dekat operations, yang mana kat sini ada OPA dengan Pistrated. Okey, yang pertama on the master file on employee. Okey, yang ni kita tengok, okey ni ialah list of the employees untuk Oya ya. Okey, data-data yang kita ambil ni ialah data daripada IECS ya. Kalau ada apa-apa isu ataupun kalau ada apa-apa benda yang tak betul, dan kita boleh highlight and share with the rest lah. Okay. So sekarang ni Oya ni dia ada, tak boleh nampak tepi ni ya. Ya. Kerja tepi tak ke bawah, tak boleh tarik ke bawah. Pakai hierarki. Ni dia punya Hierarki pakai hierarki. ni. Okay. So kita ada Oya, kalau kita tengok sini, kalau tengok aktif saya tengok, okay, saya ambil check dulu yang status yang aktif yang aktif kita ada Oya ada 49 orang workers aktif. Okay, kalau kata kamu nak tengok details dia ya, kalau ada new employee ataupun ada nak tengok existing employees, kamu pergi select the employee ya. Kat sini all the information ada kat sini ya, kat employee master ni. Okey, yang ni kalau tengok sini dia punya all the particulars dia detail dia. Baca status, race, religion, citizenship, country dan sebagainya. Okay. Yang ni employment dia, ada employment dia section. Sini kamu tengok dia punya ni direct employee dan sebagainya, tapi status. Okey, yang ni maklumat ni kita ambil direct migration, maksudnya direct transfer, kita direct daripada old database IECS terus masuk ke dalam kita punya ECS web. Ya. So hopefully tak ada apa-apa yang tertinggal lah. Tapi sekiranya ada yang tertinggal, kamu kena maklumkan ataupun kamu nak update, kamu boleh update sendiri. Data tu nanti kita akan gunakan masa kita buat kita go live bulan Januari nanti. Okey, yang ni EPF section, income tax, SOSO, family, bank, foreign worker dan sebagainya. Yang ni ialah maklumat-maklumat. Kita kalau nanti kalau kata kita nak update ya, sebab kita tak boleh nak go satu persatu. Tapi sekiranya kita nak update, kita just select the EPF ya, select the EPF kat sini button ni, klik EPF dan dia punya details akan keluar ya. Kalau income tax, tekan income tax, income tax yang particulars akan keluar dan sebagainya ya. So memang banyaklah. Tapi information dia kebanyakan information memang you dah maintain dalam you punya IECS. So sekarang ni just matter of kita nak tengok balik, nak review adakah data yang kita migrate tu betul ataupun tidak lah. Tapi sekiranya ada information yang tak updated, kamu boleh update. Contohnya begini ya.
sekiranya untuk workers ni dia register dekat mungkin dia bukan pitch started check roll, dia adalah apa all pump check roll. So kamu boleh update kat sini ya, all pump check roll ya. Jadi maintenance of master file ni saya rasa tidak ada masalah lah. Tapi cuma saya nak tahu dekat user side ada tak apa-apa yang kamu nak tanya tentang how to maintain the employee master? Ada tak apa-apa nak tanya? Maintain employee master? User respond user on employee master? Okey, yang ni saya nampak ni kita dah trigger satu area yang mana okey, yang ni kita citizenship dia Malaysian tapi country dia Indonesia. So benda ni mungkin tak betul lah. Betul. Kena betulkan. Ya. So dia ni Malaysian ke dia ni Indonesian? Ya. Kalau Indonesian kita kena register as Indonesian. Encik Walaupun dia Taufiq, legal. Encik Taufiq, sorry for interruption. Yes, do you share the screen now? Tak share ke? Ayo, aduh. Oh yalah, Itulah saya sudah share. Itulah saya ingat saya masih visualize dalam itu mimpi. Sobat fikirkan dalam mimpi Encik Taufiq. Aduh, saya sorry lah. Aduh, penat saya cerita. Aduh. Okey, tak apa lah. Sebab tu kita ada dia handicap lah, handicap. Kita buat Zoom meeting ni memang ada handicap dia. Tapi itulah Mr. Desmond, kalau kata you ada intention ke, kalau kita memang plan nak go down ya. Tapi kalau kata ada permission, nanti kita boleh discuss in detail lah how to go down and come up with another training dekat site with the user face to face lah. Okay, sure. Tak apalah itu. Alright. Sure. Sorry okay, tak apa Mr. Desmond, nanti kita think about that Alright. Saya patah balik lah sebab saya cerita tak nampak. Saya cerita tak nampak sebab saya tak share the screen. Okey, tak apa. So dalam kita punya operation tadi saya cakap, the estate cuma fokus kat operation module now. Okey, untuk estates users, area yang dia nak fokus ialah operations, stock, material management dan juga procurement ya. Yang lain tu ataupun assets. Yang lain tu mungkin buat masa ni tak diguna pakai. Okey, untuk operation kita cakap tadi kita punya topik kita ialah untuk kita review dan update on our master files ya. So dalam operations kita tengok sini dalam master ada employee employee division field dengan area statement. Okey, kita tengok on employee master. Okey, employee master ni kita boleh check Sekarang ni kita tengok status all ni dia termasuk yang aktif dan juga inaktif. Kita boleh select on active Aktif. Okey, dalam aktif ni kita boleh tengok berapa numbers of employees available yang registered dalam kita punya estate. So Oya ni ada 49 orang 49 employees ya, ada 49 employees. Okey, tapi tak apa kalau kata sekiranya ada benda-benda nak ditambah, then you have to add in lah. Okey, tapi kita anggap apa-apa yang kita migrate daripada data pada IECS tu dia 100% dia masuk ke dalam kita punya ECS web. Cuma sekarang ni kita kena go through satu persatu sebab apa saya tengok tadi saya klik dia dapat detect ada some information tu ada yang ada doubt maksud ada kesangsian Contoh begini Agustus Adipapa ya, Agustus Adipapa ni dia sound Indonesian tapi dia citizenship dia, warga negara dia ialah Malaysian. Tapi dia dah Malaysian. Mungkin possible. Tapi bila dia Malaysian, dia IC number dia kena ada lah. IC number kena ada. Ya, IC number dia kena ada. Tapi di sini tak ada IC number. Okey, tak apa. Yang ni kena check balik. Estate users kena check. Sebab kamu dah boleh access dia punya database masing-masing. Kamu boleh update kemudian nanti kamu akan update. Okey, macam mana nak update ya? Sekiranya ada perubahan
Okey, contohnya yang ni bukannya citizenship, dia bukan Malaysia, dia sini adalah Indonesian. So you have to pergi ke Indonesia. Ya. And then dia tak ada IC number lah, ya. Tapi bila Indonesia ni dia akan register dia dekat foreign workers lah. Okey. Bila date join dia bila dan sebagainya, ya. Boleh? Estate users, ada apa-apa nak tanya tentang maintaining atau update the employee master ni? Okey, gambar ni nanti kemudianlah kita tunjukkan. Tapi macam mana cara dia, kita just ada upload foto. Foto, employee foto. Ya. So kita boleh upload employee foto. Kalau ada lah, ya, kalau ada. Okey, dekat sini kita tengok dekat employee master itself ada dia punya particulars dia ataupun details information memang banyak. Memang banyak. Tapi kalau kita boleh update dia in future reporting ataupun kita punya HR department nak buat statistical ke, nak buat dia punya analysis ke, memang senang lah and perfect and complete. Jadi tujuan kita nak maintain master file ni sekali je. Once you buat, sekali you buat, lepas tu you tak payah buat lagi dah. Cuma biar you update sekiranya dia berhenti kerja ataupun dan sebagainya. Okey. So sekarang ni kita tengok okey, kalau ada apa-apa isu tentang employment ni, ya, kamu akan masukkan, kamu akan update, ya. Kalau dia ni bukan piece rated, dia ni adalah harvester, kamu kena pastikan dia ni harvesternya orang lah. Jangan kita salah identify workers. Dia ni sepatutnya kerja piece rated work tapi dia buat harvesting. So nanti dekat harvesting modul ni dia akan reflect, dia akan impact dia kat harvesting modul nanti untuk buat OTP dan sebagainya. Okay, saya rasa mungkin tak ada isu kat situ sebab kamu semua memang kata yang apa kata user yang dah berpengalaman lah, user dah berpengalaman ni, jadi tak ada masalah lah, ya. Tapi saya nak tengok feedback juga daripada user sendiri. Ada apa-apa nak tanya tentang ni employee master sebelum kita pergi kepada master file yang lain? User ni suara emas lah, tak mau cakap lah. User ada apa-apa yang mau tanya tentang employee master? Macam mana mau create baru lah? Mau create baru? Okay, tak tahu lah. Kita tunjukkan cara nak create user baru. Okey, sekiranya ada user baru. Okey, macam biasa, kita tahu kat sini kita ada dia punya features untuk screen employee master ni. Kita ada new, untuk create new employee. Kita boleh print dia punya listing dia, ya. Kita boleh refresh, maksudnya selection tak apalah. Yang ni untuk refresh, untuk selection kat sini, ya. Lepas tu kita ada mass update. Yang ni untuk update secara keseluruhan. Contohnya dia punya benefit dia punya check row type dia dan sebagainya. Okey. Untuk new user, untuk new employee, ya, new employee kita create new, ya, kita create new. Okey. Lepas tu nanti kita akan masukkan, kita akan masuk satu persatu. Okey. Tapi tak apa, yang ini nanti saya akan cover dalam details, ya, untuk transaction, ya. Buat masa ni kita just untuk tengok dia punya review the existing ataupun data yang ada yang kita dah migrate ke dalam ECS web, ya. User side ada apa-apa nak tanya tentang employee master? User mau tanya, mau dengar juga daripada user ni. User ni suara emas ni, tak mau cakap ni. Kalau mau tanya tak apa, kita jawab. Ya. Ada mau tanya tentang employee master? Tidak ada? Okey, kalau tidak ada tak apa. Kita pergi kepada Mas Sakti kan tak boleh. betul. Okey, ada apa-apa soalan mau tanya pasal employee master? Okey, tak ada tak apa. Okey, seterusnya kita pergi tak apa, user kalau kata ada nak tanya, kamu tak mau tanya sekarang tak apa, tapi nanti mungkin nanti kejap lagi kamu tanya, kamu beritahu saja. Kita akan ada soalan dekat chat. Ada soalan dekat chat. CPI contribution creating one by one. Tak perlu.
Oh, ada chat ah. Mana chat lah? Atas. Oh ni, sorry, ada nampak lah, saya tak nampak lah. Oh, what is mass update Mass update. Okay, contoh di sini EPF percent contribution need to key in one by one. Okay. 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 Okay, ni untuk mass update Okay, mass update ni ialah features yang Okay, mass update ni ialah features yang kita buat untuk simplifykan dia punya proses entry proses transaction dia lah ya. Contoh begini ya. Ni ialah contoh untuk employee benefit ya. Kita ambil contoh sebagai contohnya kita ambil all pumpnya check roll ya. Lepas tu kita nak tengok benefit untuk apa ya, untuk apa dan method dia apa. Lepas tu kita akan update kepada siapa ya, check roll code dia untuk siapa yang akan yang affected, contohnya untuk okey. Okey, yang ni untuk employee benefit. Ya, kita nak update dia untuk semua employee akan affected ya. Contohnya untuk all pump check roll benefit dia holiday pay dia kena follow MAPA NUPW ya. Kita boleh tengok on the rate, daily wage rate atau salary official ataupun not applicable. Ya, kalau not applicable maksudnya okey, bila kita tengok kat sini untuk mass update ni, kalau untuk OP check roll, untuk benefit code holiday pay, dia method dia not applicable, maksudnya tak diguna pakai. Jadi kalau bila kita akan update ni automatically untuk employee master, semua employee dia tak benefit code dia ialah not applicable. Itu tujuan dia. Kalau tidak kita akan masuk satu employee kena update, satu employee kena update ya. Jadi tujuan dia begitu. Okey, ini untuk employee EPF. Okey, untuk employee EPF pun sama juga ya. Check roll code apa untuk contohnya check roll code untuk all pump check roll ya, untuk all pump check roll EPF indicator dia ialah Malaysian. Ya, bila kita update untuk OP check roll ni automatically dalam dia punya sistem, dia punya employee master detail dia untuk all pump check roll automatically dia EPF ni kata ialah Malaysian. Ya, kita boleh tengok on apa green card, IC card dan sebagainya lah. Ini mungkin bila kita nak update ke EPF punya particulars, kita tak payah update satu persatu, kita juga gunakan mass update ni automatically. Bila kita run update, dia akan update semua employee akan dapat benda yang sama. Okey, boleh ya? Right. That's the explanation on the mass update. Okey, soalan kedua. Soalan kedua. EPF percent contribution need to key in one by one. Okey. Okey, untuk EPF contribution need to key in one by one, kita okey, untuk EPF punya indicate percentage, kita pergi tools, mana? Tools application sendiri. Bukan. 11. Okey. Why ini always ini 11 kalau employer employee tak 16 So, okey. Okey, untuk soalan yang ni soalan yang tadi EPF percent contribution need to key in one by one.
Okey, jawapannya tak perlu. Sebab apa, kita maintain dekat EPF punya table lah, EPF table dekat application dictionary. Ya. Okey. Boleh ya? So kat mana dia punya nak update ya? Kamu pergi kepada find tools ya, pergi kepada application dictionary ya, pergi kepada yang table C11 C11 ni, EPF contribution table. So dalam table ni kita dah register atau kita dah set up earlier. Kat sini kita tengok dia punya tu ada employer dan juga employee contribution ya. So sekarang ni kalau kita tengok untuk employer ada perubahan kata 13 dan 11 dan kita akan select dia punya ni lah. Kita akan update, kita akan masukkan berapa employer dan berapa employee ya. Lepas tu kita akan save. Okey, bila kita Ini biasa tak ubah. Tak ubah ni. Tak ubah. Ini tak ubah. Dekat employee master dia ubah. Ini tak ini EPF ni dia tak boleh kacau. oh, dia tak buat. Dekat Android Master Mas update. Masa update. Ya ke? Sekejap. Mana ni? Ya. Pilih. Okey, OPJ dulu. Apa dia kata? EPF, kamu EPF. Kalau one nation, kalau nak pakai H55 Ada different rate. So tadi ya Malaysia lah. Malaysia. Kalau Malaysia tapi yang ini macam Okey, so dah select ini. contoh kita pakai Y ni untuk yang standardnya 11, tapi contoh for the year government kata nak implement 9%. So kita akan test up table 9%. 9% kita buatlah satu indikator baru. Oh, okey. X ke. Alright. Kan. Okey. Kat sini kita select lah. Semua orang 9. Okey. Kalau yang tak nak kita manually lah. Sebab yang tak nak tu sikit lah. Okey, yang untuk perubahan dari segi EPF punya percentage ya. Jadi sekiranya kita ada perubahan. Sekarang ni yang ada dalam sistem sekarang ni standardnya ya, standard dia table kalau kita tengok sini dekat tools, saya refer balik kepada dia punya EPF table ya, EPF table contribution ni. EPF table contribution sekarang ni ya, ni semua dia punya indikator ya, EPF apa Y ya, Malaysian Y equals Malaysian ni ialah dia punya indikator untuk EPF table. Kita ada banyak indikator yang lain, tentunya untuk H55 tu lain ni setting up dia. Kalau untuk what Malaysian tadi, yang ni adalah setting up dia. Okey, sekiranya kita ada satu indikator lain, ya contohnya mungkin kita nak ubah segi table yang ada ni, kita nak tambah yang lain pada, kita cuma maintain dekat sini ya, kita cuma maintainkan dekat EPF code table ni. So kita kena create baru dan kita akan identifykan satu persatu lah. Satu persatu, ya. Okey, selepas kita dah identify dia code dia, sebab ni kod untuk Y Malaysia ni, kita punya kod dia, ni dia punya table dia. Ni adalah EPF table dia. Okey, seterusnya dalam kita punya master files, ya, dalam master file nanti, dekat employee, ya, bila kita nak buat dia punya updates, ya, bila kita nak buat dia punya updates, dekat mass update ni, kita akan pilih ya, indikator yang mana. Ya. Indikator mana. Tadi kita tengok yang Y Malaysian, kita ambil Y Malaysian. Jadi sekarang ni semua employee, dia akan refer kepada Y Malaysian yang code, EPF table. Lepas tu bila kita update, semua under that checker code akan bergantung pada apa yang kita set up dekat EPF rate code, rate table tadi. Jadi bila ada perubahan, kita akan create satu dia punya EPF punya contribution rate table dia.
Lepas tu kita akan select dekat sini ya. Kita akan select kat sini. Kita akan select salah satu daripada yang sini lah. Jadi bila kita update, semua employee under open check rule akan reflect dekat EPF indicator tersebut. Okey, faham ataupun tak faham? Tak faham Saya pun kadang cakap pun tak. Boleh ya? Okey, untuk perubahan dari segi contribution EPF ni, kalau kata ada yang employee yang tak nak ikut dia punya government punya ataupun scheme, dia boleh dia kena maintain manually lah, maksudnya dia kena pergi individu by individu dan kita update dia punya rate table dia. Contohnya macam ni untuk Agustus Adi Papa ya, kita akan pergi pada EPF table dia dan kita akan masukkan dia punya percentage. Dia akan masuk EPF indicator berapa. Sekarang ni kita tengok semua dah mass update dia akan set pada Malaysian, dia akan follow Malaysian punya EPF indicator table. So dia akan dapat kalau ikut tadi dalam table tu ada dia punya dia punya jadual ya, jadual EPF contribution. Okey. Tapi sekiranya kita dah update dia, kata dia tak nak follow the Malaysian-nya EPF indicator, kita boleh select lah. Memang kita kena masukkan individual punya ni. Individual punya apa yang dia nak. Ya. Contohnya sekarang ni kita nak tengok table yang kita dah ada. Sekarang ni ada few lah. Kita ada Y, A, B, C, E, EPF2, F, MFP1, N, not paying. So, kalau ada penambahan lagi kita boleh tambah lagi. Kita tambah tadi dekat dekat application dictionary, kita akan tambah lagi dia punya EPF rate table dia. Okey. Boleh ya? Is it clear or not clear? Okay, so I hope that's clear. Alright, then kita move to the next master file on the division. On the division, ada tak chat? Chat tak kosong? Chat kosong. Okay, or no? Okay, kita proceed on the division master. Okay, this one also kita dah migrate directly daripada IECS. Untuk OYA kita ada berapa division? Oh, banyak division. Kita ada 13 division untuk OYA. Kita 13 division. Okay, jika ada perubahan dan kita pergi kepada individual division tu, select the division. Lepas tu kita tengok dia particulars, mungkin ada perubahan dari segi description dan sebagainya, kita akan masukkan. Okay. Kalau kita jadikan inactive, select inactive and save. Yang ni kita set primary dengan second primary dengan ataupun tidak lah. Okay. Kalau kita nak print, dan kita boleh print lah, tengok the listing. Okay, we can preview. So kita dapat the listing. Okay, ini kalau ada sekiranya ada perubahan 13 division.
Apa soalnya? Tak. Ini. Okey, ini untuk division So Dia sekarang tu memang kita default tu so dia kena letak. okey, division okey kita maksudnya contoh division ni kita area dia satu Okey, so sekarang ni kita kena update yang pastikan kita masukkan ni asterisk dia untuk division 1 apa asterisk dia. Nanti user side boleh update lah update to the respectivenya apa asterisk untuk each of the division. Okey. Okey, untuk division okey ada satu chat masuk. Yes, thank you. Okay, thank you Mr. Joshua. Ting, Mrs. Ting. Okey, seterusnya kita pergi kepada field. Okey, ini field. Okey, field. Tak ada area lah. Kena tak. Kita tengok sini ada lebih kurang berapa number of field kat sini. Ada 102, aktif dia 96. Yang tak aktif 6. Kita apa salah kita fokus dekat yang aktif 96 kalau tengok kat sini dekat dia punya kita pergi satu field yang aktif ni. Tapi sini area dia kosong lah, kena update lah. Nampak ni field area kosong. Page class pun tak ada. Ada field area. Ada. So untuk report dia ambil awal sikit lah. Tapi kena save dulu lah. Back, save back. Banyak benda tak dapat. Tak dapat capture. Dia tak membuat sistem atau sistem lama tak check. So, boleh masukkan lah. Okey, user yang ni data dalam dia punya apa field detail information ni banyak data-data yang tak ada. So select save. So apa yang kita nak ya, kamu masuk contoh begini dekat field 001 kamu select field tu, kamu save ya. Bila save kat sini dia akan bagi ada benda information yang perlu iaitu invalid replanting year. So, kamu kena update kan bila dia punya date of replanting. Ya, year of replanting year of. Lepas tu bila contoh saya masukkan sini 2026 kata contoh. Contohnya saya masukkan tahun 2026. Ya. Lepas tu saya akan save lah. Contoh 2005, 2026, 2036 lah. 2020, 2030. Okey. Lepas tu saya save. Record successfully save. Okey. Okey. Bila kita tengok, bila kita save automatically kita akan dapat dia punya detail. Sekarang ni detail banyak yang ada yang kosong sebab apa? Bila migration tu sistem dia tak boleh nak update dia punya information selagi kita tak update dia punya field master, field particulars. So ni user akan masuk satu persatu, setiap estate akan masuk satu persatu ya. Lepas tu try to save dulu, masuk ini, kamu save, mungkin ada information yang tak ada sini. Jadi kamu kena masukkan ya. Masukkan. Alright. Okey, ada apa nak tanya tentang field master? To-do list lah, homework. Ni ialah to-do list ataupun user boleh buat. Selepas ni user boleh buat. Nanti bila ada isu kita akan share ataupun during the next tomorrow session nanti kita akan highlight kan kalau ada isu ya. Apa yang kita terangkan pada hari ini nanti selepas petang nanti selepas habis training session ni kita akan user akan update employee all the master files. Tapi sekiranya ada apa-apa persoalan, pertanyaan, nanti kita akan bawa pada hari esok. Ataupun WhatsApp boleh.
dan sebagainya. Okey, ini untuk field. Ada apa-apa nak tanya tentang field master? Tidak ada. Ada Si ada. soalan. Ada. Oh, ada. Okey, Mr. Desmond. Okey. Ya. Soalan daripada user. Dia mau tanya itu kalau ada perubahan dengan Hydresh, maksudnya dari image field, kita mau declare dia pergi mature field, tetapi dia masih dalam scar harvesting. So kita boleh declare setengah Hydresh macam field master itu 001, dia ada area 112.1, tetapi kita mahu hanya declare dia 50 hektar saja. Boleh kita pergi macam itu? Okey. Okey, untuk immediate field, tapi sudah ada cropping, sudah ada hasil. Tapi sebab dia belum sampai tempoh untuk kita declare as matured, hasil tu kita biasanya kita punya praktis kita akan letak dekat dummy field, ya. Dummy field with zero hectarage lah. Sebab apa kita tak letak hectarage kat situ. Cuma kita akan capture dia punya cropping tu, hasil tu, yield dia tu dekat dummy field. Dia punya untuk apa? Expenses, masih lagi apa-apa aktiviti yang berlaku dekat immature area tu dia akan capture dekat immature area. So apa yang kita perlu buat, ya, yang pertama kita akan create setiap division tu kita akan create satu dummy field, ya. Setiap division kita akan create satu dummy field. Contoh sini, ya, bila ada satu area scalp harvesting, dan kita kena create satu dummy field, a new dummy. Oh, sudah. Keluar lah. Lambat sangat dia keluar. Ya. Master di field. Okey. Bila ada harvesting dekat immature area, kita scalp harvesting, so yield kita kena letak dekat satu dummy field, yang mana dummy field tu ialah mature area dummy field lah, mature area dummy field. Sebab apa? Untuk harvesting tak boleh berlaku dekat immature-nya area, betul kan? Okey. So sekarang ni apa yang you perlu buat? Setiap division perlu ada satu dummy field. Ya, setiap division, kalau kamu ada 13 division, contoh di Kak Oya ada 13 division, so ada 13 dummy field lah, 13 dummy field. Sebab apa? Cost ataupun production kita akan report dekat by division, so benda tu akan masuk to the respective division lah. Okey, untuk expenditure masih lagi kita maintain dekat immature area, ya. Contohnya dekat field immature area tu ada aktiviti yang tu remain, dia akan masuk dalam that particular immature punya costing ataupun expenditure. Alright. So apa yang kamu kena buat, ya? Kita kena create satu new field, Kita akan create new field, all new field. Okey, dekat which division, Satu contoh kita ambil division yang pertama. Masukkan field dummy field ni kita boleh letak contoh dummy lah, dummy 01. Okey, contoh Lepas tu masukkan dia yang face code dia, tak payah. Parent field pun kan? Masuk. Tak payah. Okey, biar kosong. Okey, date of planting. Okey, masukkan date of planting dia. Actual date of planting, soil dan sebagainya lah. Okey. Lepas tu yang ni mungkin tak berapa dia punya particular yang tak perlu, tak penting lah sebab kita nak capture dia punya yield saja, ya. Okey. Oh nak. Party distance, kita ambil 132 by 132. Okey. Mature field? No. Yes, mature field. Mature field, yes, sebab apa ni mature area. Kita kena declare as mature. Size dia, mana size dia? Atas. Save, okey, kita save, ya. Kita akan save. Oh, begini.
Date dia, okey, masukkan date of harvesting, date dia contohnya pada 15. Okey, satu bulan lah. Tak boleh. Dah selesai. Oh. Ya, mari. Dia akan harvesting biasanya pada awal bulan lah. Satu. Okey, masukkan semua particular as a harvest matched area punya field field mungkin kita boleh refer balik kepada field master yang dah yang matchednya field master. Okey, boleh Lepas tu save ada banyak lagi. Mana? Okey, dummy field ni kita set as yes. DCA portion kita set kepada no. Okey, ni ialah area yang mana you kena kena pastikanlah, kena set up ya. Masukkan dia punya particular yang mana dummy field ni kita set pada yes. Lepas tu dia punya GC apportionment dia set pada no. So nanti kita akan save. Kita akan save. Oh, dah keluar ni. Ada string lah. Okay, tak apa. Ada string. Ada saya tersilap masuk date dia. Okey, tak apa. Sorry saya tersalah masuk date dia. Ada string. Tak boleh. Tak apa. Saya akan masukkan. Saya guna kualiti alamnya application. Saya dapat. Oh, dah buat keluar. Tak buang yang apa? Ni. Tas. Mana casting? Tas. Stop. Oh. Ni Mana? Windows Nombor okey. Share balik. So okey tadi kalau kata ni apa stop. Okey, untuk situasi yang mana tadi yang saya jelaskan tadi, untuk area yang scalp harvesting, kita kena create satu dummy field untuk setiap division kena ada satu dummy field. So all the cropping atau hasil yield itu kita akan park dekat that dummy field. Okey, boleh? Boleh? Ada apa-apa pertanyaan lain? Okey, saya rasa tak ada apa-apa masalah di situ. Okey, daripada IT nak Mr. Desmond. Okey, Mr. Desmond. Yeah, very clear and straightforward. Thank you. Okay, thank you.
Hey, one more question Okay. from HQ. Sorry, intertopic. The question is like this: if got revised headdress since March 2022, will it affect previous headdress that we used before March 2022 in WEB ECS? I repeat the question. If got repeat, please. revised of headdress since March 2022, will it affect the previous headdress that we used before in WEB ECS? Which the employee master or the company address? Oil palm field master. All pumping master, Hmm. right? The area size, the hectareage. Yeah, because Because, maybe our surveyor they go in to resurvey the area, and they found that there is a difference. So we want to adjust to the correct address. Pumping master. Operations master on the field master. Okay. So we select one field master. Okay. Set validity lah. If say this one is valid so dia akan always ambil yang Okay. So Mr. Desmond, if we have the different of the punya information kat situ, so apa kita buat, what we need to do, okay, you select the individual ataupun ambil to the respective field master lah. Okay, kat sini you tengok dekat field info dia ada dia punya validity tau. The information yang kita update dia ada validity daripada bila sampai bila, when, until when. So sekarang ni information ni dia valid daripada 1 Jun 2016 sampai 3000. Tapi sekiranya if there is auditnya ada changes, then you have to create new lah. You have to create new, then put the validity from where to where. So nanti kita ada dua set of information kat sini, yang mana untuk reporting purposes lah. Yang satu, kalau kata sekarang ni you ambil validity daripada 1 December sampai sampai bila you mau set up dia punya date end dia. So nanti bila reporting tu dia akan ambil yang the currentnya ni lah, yang the currentnya the currentnya validity yang kita set kat sini, dia range dia. Untuk field, that particular field lah. Sebab changes mungkin tak semua field yang affected, mungkin only affected to the selected lah, yang field yang selected field saja. So you have to mention kat sini lah the validity from to when lah. Alright? Okay. Okay. That's on the master files. Area statement ni is the report lah. Kalau you tengok sini area statement, kalau you nak print the area statement, you kena masuk the area statement. Tapi area statement ni tak boleh, kita tak go through lagi lah. Bawah sini kita tak ada request untuk update the area statement. But basically the area statement ni is you punya detailed information about you punya field lah. Sebab sekarang ni kita buat individual lah, field by field. Kita buat sekarang ni, kita tengok field master ni, kita boleh print, kalau kita print the field master ni, kita akan dapat detail dia, detail field by field. Ni lah kita punya field. Kalau contoh kat sini dia punya field number 001, ada division 1, this all the particulars. Alright. Nak buat turun ni je. Buat turun ni boleh hilang ni. Datang ni, atas ni. So aku ni. Okay, tak apa.
Okay, that's on the master files. Okay, lepas tu kita ada juga master untuk kita punya stock ni untuk stock. Stock ialah stock register, ini ialah stock register. Ini all the stock yang kita dah register dalam Oya punya stock store, ya. So apa yang kita kena buat ialah kita kena select the stock just to make sure benda ni betul lah as per kita punya listing. So ada apa-apa perubahan kita boleh update directly ya. Kita boleh apa-apa perubahan kita boleh update directly. So okay, kat sini juga kita ada gambar image yang mana untuk kita senang nak buat reference. Kalau kata bila kita go to the particular the selected stock item, kita boleh tengok the image. Yang ni pun ada features dia. Okay, and then okay, ni lah stok yang kita dah register. So nanti kalau boleh user yang bahagian store tu boleh go through stock item by item. Please check ya, please check. Ya, so sekarang ni kalau untuk Oya ni dia ada 1223 item. Oh banyak ah. Memang banyak. 12,000. Tapi tak semua yang pakai ya. Kalau ada buat stock take senang sikit, yang mana yang tak pakai tu boleh remove. Okey. So okey, yang seterusnya on the master dekat kita punya chart of accounts ya. Chart of accounts kat sini dekat master chart of account. Okey, ini you punya chart of account yang kita ambil direct daripada IECS. Kalau kita print benda ni ya, kita print kita boleh nampak lah. Kita boleh preview. Nampak. Okay, ini punya stock listing, punya chart of account listing. Yang ni kita kalau boleh chart of account ni kita nak cuba standardize kan, ya, standardize kan at the HQ level tu senang lah. Tapi yang ni mungkin kita akan buat on the next exercise lah. Next exercise macam mana kita nak standardize kan dengan chart of account dan juga kita nak standardize kan in term of punya stock item tadi. Sebab apa tujuan kita nak standardize ni bukan apa tujuan dia senang kita nak maintain in future. Kalau kita nak buat maintain setiap particular atau item by item tu senang ya. Kalau ada penambahan ke kita boleh maintain dekat one source atau satu tempat saja dan dia akan update pada semua estate. Itu adalah dia punya features yang kita nampak terbaik lah ya. Yang mana kalau kita maintain benda ni semua dekat cloud atau dekat one source ya, satu source database, dia punya kesan dia semua estate akan dapat benda yang sama ya. Okey. Alright. Then kita pergi kepada vehicle kan, vehicle punya vehicle master bang. Okey, vehicle master kita nursery ada tak nursery? Saya rasa nursery tak ada. Saya rasa nursery tak ada. Okey, workshop information kita kena update the workshop information. Kalau ada lah workshop dia. Oh, tak ada workshop. Oh ya, tak ada workshop. Okey, kita ada vehicle. Okey, oh ya ada vehicle. So vehicle ni pun sama juga. Kita kena pastikan all the vehicle in the list lah. Jangan ada yang tertinggal. So sekarang ni kita tengok sini ada lebih kurang berapa banyak vehicle kita ada ni. Banyak vehicle. Memang banyak. Okay, itu dia ambil vehicle group dia. Kita boleh pilih. Banyak ni vehicle ni. Yang unknown group ni. So kena update nanti ya. Kalau boleh Oya kalau kata benda-benda yang tak unknown group ni kita kena update accordingly lah. Maksudnya masukkan dia ni apa tractor ke apa ke. Ya, oh sudah ada heavy duty tractors, general duty tractors, semua sudah ada. Yang ni yang unknown group ni kita boleh rename kan kepada you punya apa yang you prefer lah, ya, apa yang you prefer. So vehicles ni kita boleh park doang ataupun kita groupkan dia ikut dia punya apa, dia punya scope ataupun capacity dia. Alright.
Okay, kita boleh print juga. Kalau kata nak buat reference, kita boleh print. Okay. Yang ini kita ada head office. Oh ni apa? Okay, yang ini kita vehicle master listing. Alright. Tak ada aku ingat. Okay. Okay, itu tentang vehicles. Apa dia? Seterusnya kita punya master files. Ya, itu saja. Mana master files? Okey. Seterusnya kita pergi kepada business partner dekat procurement, dekat CRM. Okey, ini satu lagi, kita kena maintain dalam business partner ni, kita kena pastikan all the kita punya debtors and creditors tu kita dah register dalam kita punya estates. So untuk business partner, Sorry Yeah. for the interruption. There's a question posted by HQ. The question is, if we're doing the stock adjustment in store module, can the system direct pause the transition to the GL? We no need to raise again the journal at the GL. Because at the moment while we do the not very clear, Mr. Desmond. Can you speak louder? So, okay, sorry. Just now I put my mic aside. So my question is, because currently we do the stock adjustment in stock module, we need to redo the GL posting in the general journal. So my question is whether in ECS web, the system allow us to direct posting to the GL. We don't need to raise the journal again. Direct. Do you have anything? The direct posting ni. In the regional year. You hold on, Mr. Desmond. Because this one I need to refer to Encik Sofiana, yeah. Yeah, because actually USD already answer. Actually, yes. Currently the SOP is we still need to raise the manual journal. Actually, our concern is whether we can do the something like posting account for us to select the posting account so that it will directly post to the GL. We don't need to raise the manual journal. Okay. Okay. USD. USD yang highlight ni stock adjustment. USD. Ya. Okay. Ya, tepi. Untuk ECS web kita kena buat manual journal ke ataupun sistem yang atau automatic Ya. journal. Untuk ECS web dia sama proses dia macam MyECS. Masih kena buat manual journal lah lepas tu. Cuma Mr. Desmond dia cadangkan supaya dekat screen adjustment tu kalau boleh letak account code terus kan. So sistem boleh tahulah kalau dia negatif dia kredit atau kalau dia adjust positif dia mungkin debit ke. So itu cadangan Mr. Desmond lah supaya boleh auto terus, tak payah nak buat regional supaya user tak lupa. Sebab banyak case di mana dalam ICS ni lepas buat adjustment user lupa nak buat ni kan, nak buat adjustment. Lepas berapa bulan baru dia sedar. So sebab tu mungkin Mr. Desmond cadangkan lah supaya tak user tak miss lah kan buat adjustment. Mungkin Encik Sofian boleh consider lah cadangannya macam mana. But for the meantime kita punya SOP masih follow macam ICS lah. Yeah, actually this is what exactly the incidents happen in our one of the estate. They do the stock adjustment at the EAM. Then only now September 2021 they realized that they forgot to raise the manual journal.
This is the actual incidents happening in one of our estate. Okay. So okay, Mr. Desmond, is it okay with the explanation? So basically kita maintain on the for meantime, kita follow the existing practices, ya. Kita akan raise journal, manual journal, ya. And then apa yang you suggest tadi kita akan take note, lepas tu kita akan consider lah for improvement lah dalam ECS web, ya. Okay. Okay, next on the business partner, this one is kita kena ambil direct daripada ICS, ya. So benda-benda ni have to maintain. Sekarang kita tengok business partner nama workers so tak apalah, nama workers we pay to the workers kan. So how to differentiate orang ni debtors or creditors? Kita maintain dia ikut Mungkin kena tanya kenapa dia buat macam ni untuk apa untuk workers ni. Mr. Desmond, anybody can answer it? Kenapa kita maintain nama-nama ni? Kita bayar ke dia orang ke? This is OYA data, right? Then I would like to invite Miss Wendy or Madam Ding. Can you explain? Either Madam Ding from HQ or Miss Wendy from the estate. Betul Mr. Desmond, kami akan update sebelum 2020, kami akan update semua lah. Semua yang perlu inaktif tu akan inaktif semua lah. Okay, thank you Wendy. Wendy, yang ni nama-nama ni kita bayar sama dia orang ke? Dia ni pekerja ke apa? Atau kontraktor? Pekerja. Mereka pernah kerja dengan kita. Betul. Oh, dia bukan employee kita juga kan? Betul. Dia yang saya nampak dia mungkin agent. Bukan, dia pekerja. Pekerja untuk apa kamu ni? Untuk piece rate dan juga daily. Piece rate. Piece rate. Kenapa mau pakai kenapa create business partner untuk dia? Business partner. Biasanya kalau business partner ni mereka ada deduction untuk store. Untuk store. Deduction untuk store. Ya. So dia maintain account sana. Dia macam kontraktor. So dia punya piece rate, dia punya gaji dia ada gaji key in dekat rate lah. Betul. Dia ada gaji. Lepas tu cash collection pun ada ya. Dalam kalau apa? Dalam cash collection ada key in juga. Ada. Oh, 0 to P tu Okay. Ya. Tak ada, cash collection tak ada. So Wendy. Ya. Okay, yang ni selain nama ni dia ni kita bayar dia direct ke atau dia ni bukan employee kita kan? Dia ni employee bukan atau employee kita? Employee. Okay. Jadi kamu jadikan dia orang ni supaya kamu ni kontraktor lah untuk bayar kerja-kerja piece rate gitu ya. Bukan ni untuk deduction store mereka. Sebab ada satu perlu key in dekat invoice store kan. Itulah yang perlu key in. Betul partner ni, business partner ni. Oh, dia ambil barang daripada kita. Betul.
Tapi Wendy, kalau kamu key in sini, nanti dia keluar dalam payslip lah, tak keluar kan? Keluar. Bukan, ini untuk kita clearkan kita punya store. Kalau dekat Iman split lah. Kalau store tu kita key in juga dekat form allowance berapa dia punya deduction untuk chemical. Ha. Oh, baru kamu kontra balik sama sini lah, macam tu lah. Ya. Hmm. Kenapa tak key in employee number dia terus dalam itu ni? Ada masalah ke dalam ECS? Kan dalam ECS tu invoice tu kan kita boleh key in terus dia punya employee number kan? Ya, betul. Tu employee number mereka. Kamu tak pakai kenapa tak key in terus? Ada masalah kan? Key in terus dekat macam mana? Dekat Dalam sana lah. sales, dalam sales invoice kan. Terus yang ada simpan nama tu kan. Employee number tu. Mungkin ada masalah itulah, saya mau tahu kenapa dia buat macam ni kan, atau cara ni mudah dia. Bukan, saya boleh terang sedikit sebanyak lah. Masalah ialah kadang-kadang dia orang key employee number di sales invoice, bukan semestinya semua orang akan muncul di store deduction. Saya pun hairan, bukan setiap masa macam perkara itu, tetapi dia kadang-kadang dia ada sesetengah orang tidak muncul di store deduction, ada setengah ada muncul. So itulah masalah yang kita hadapi lah. Okay. Okay. So kita dalam ICS. Kejap. So Misting BioGreen macam mana? Dia maintain ke ni cara ni? BioGreen dia maintain ke cara macam ni? Dia maintain the employee ni jadi creditors. Mary Ting, are you there? Tapi saya tengok macam tak maintain tau. Mungkin dia tak maintain. Kalau saya tengok listing bisnes BioGreen ni, dia nampak agent, dia ada agent. Agent ada dalam 12 orang, ada dalam 14 orang. Lepas tu yang lain semua nama company saja. So saya ingat dia tak maintain lah. Dia tak ikut cara ni. Mungkin ada BioGreen pun ada store deduction kan? Ada kan? Ada. Tapi saya tengok business partner dia tak ada ni. Tak ada nama pekerjaan. Oh, Mary ada cakap itu BioGreen maintain the employee. Mudah. Okay, kita try to follow BioGreen kan tak. Sama ikut inventory untuk buka invoice. Oh, perlu. Ya, BioFresh ikut sama Oya. Dia orang buka invoice pun mau buka pekerja di PP. Ya. Okay. Maknanya user creditor. User creditor kena company, okay. And then ada aging semua macam extract. Semua banyak transaction lah, kena bayar tu kena ambil. So okay, saya rasa tak salah segi pelaksanaan dia, ya. Saya rasa boleh juga. Cuma transaksi tu kita kena ada 2-3 transaksi lah untuk pastikan dia punya transaction tu semua complete, ya, complete, dan dia update tu setiap modul tu lah. Contohnya kalau kata melibatkan stores, Macam mana Jennifer? Tak dengar.
Oh ya. Oh ya, oh, okey. So kita sebenarnya kita boleh tak apalah, kita rasa benda ni is a matter of kita nak pastikan the transaction tu capture lepas lah. Dia kalau kata you boleh follow dua-dua pun boleh, tak salah ya. Yang penting payment tu diterimalah untuk setiap individu tu ya. Macam Cik Yusdi mention tadi, kalau kita boleh follow macam BioGreen dia maintain dalam employee tu lagi senang lah. Jadi kita bayar terus kepada employee, tapi mungkin ada limitation dia. Kita maintain juga untuk both pun tak apa, tak salah. Okay. So kita akan continue lah with the set standard ataupun existing practice. Kita akan continue. Melainkan kalau kita tapi Ya. apa perbezaannya kalau kita maintain di BP sama di employee? Ataupun di BP kita ada aging report, kita dapat trace. Ya betul. Kalau dekat BP ya, BP kita boleh tengok dia punya aging report dia. So kita boleh Bila bayar tu kena update payment lah. Payment tu kena buat lah. So okey, sebab apa dia dalam BP ni bila you maintain dalam BP ya, kita akan proceed dengan dia punya payment untuk setiap vendor-vendor ni ya. Lepas tu kita kena proceed dalam proses untuk kita generate the payment. Lepas tu baru kita boleh tengok dia punya aging. Tapi kalau kata kita through employee, dia tu kita melibat terus kepada dia punya gaji dia. Gaji ada deduction, ada allowance dia. Kalau Itu beza dia Mr. Desmond beza dia. Ya, kalau macam itu, kalau dia orang key di BP tidak akan muncul di payslip sudah, bukan? Kerana bayaran berlainan. Dia keluar payslip tak ada kan? Dia tak, dalam payslip tak ada lah Mr. Desmond, sebab dia consider kitanya contract creditors. Kita akan bayar dia separately So maksudnya dia orang key di BP tidak akan muncul di payslip untuk employee itu. Betul. Kalau dia orang mau sure di employee, dia mau key di store deduction lagi. Betul? Ya. Betul. Kalau macam itu bukan double sudah? Double lah Mr. ni semua. Double in the sense that dia orang key di AR sales invoice bill kepada BP for employee ABC, tapi dia orang key lagi satu transaksi di store deduction kepada employee ABC lagi. Iyalah. Itu bukan jadi double. Dia akan jadi double. Invoice for the Saya mau tanya itu Wendy atau Lia, kamu orang key employee sebagai BP, dia memang seperti Encik Taufik yang dia terangkan tadi tidak akan muncul di payslip. So bagaimana kamu orang keying di store deduction lagi kah? Tidak muncul di payslip, cuma buka invoice saja. Baru BP kalau BioFresh. Itu jawapan dari Lia. Memang tak muncul di itu. Memang dia tak akan muncul. Kita akan keluar dalam payslip. So you bayar separately. Transaction dalam ISM banyak lah. Kalau payment pun dia masuk. Whereas dalam ISM dia tak ada kan. So saya mau tanya Lia, bagaimana kamu bayar kalau itu separate payslip satu kali ke bayaran satu kali, dua kali bayar? Kalau email split punya dekat invoice untuk issue out chemical dan tools dari Wendy. Oh ya. Lia sempat Debbie Nok buka invoice di bahagian AR, sana ada employee number sendiri dari Lia. So Encik Taufik,
Are you fresh Lia sebab David Note buka invoice di bahagian AR. Sana ada employee number sendiri. Ya. Dia charge satu kali saja di sana saja. Okey, yang ini betul. Kalau kamu gunakan praktis begitu, kalau kamu masuk dalam invoice, kamu akan invoice kepada employee tersebut. Cuma dalam invoice tu kamu jangan bubuh employee number lagi lah. Jadi dia double counted. Okey, tapi tak apa. Ini praktis betul. Cara dia betul. Kamu create employee ni sebagai kamu punya creditors, supaya kamu ni creditors. Debtors atau creditors. Jadi bila kamu ada transaction, kamu boleh call the business partner, kamu akan invoicekan kepada mereka. Okey, itu satu kaedah. Tapi kami cadangkan, kami advise, ini advice kami lah. Kalau boleh, kita bayar through kita punya check roll lah. Ya. Kita akan charge kepada employee directly. Contohnya kalau dia ambil barang, ya, kalau dia ambil barang, kita akan daripada store tu kita akan issue straight kepada workers tersebut. Jadi nanti dalam check roll ni, check roll processing nanti ada deduction lah, ada deduction. Tapi tak apa, kalau kata ini terpulang pada kamu punya kamu punya polisi. Kalau kamu nak maintain kamu punya AR ni, jadi kamu kena buat invoice kepada the employee. Lepas tu pastikan kamu jangan bubuh employee number lagi sekali lah, nanti dia akan double counting lah. Okey, jadi payment dia akan jadi separate lah. Satu check roll, satu lagi dalam kamu punya payment voucher. Ya, kamu ada dua paymentnya lah, paymentnya ni satu dekat check roll, satu lagi dekat kamu punya AR. Ya. So dalam AR tu banyak proses dia. Kamu tahu kan, AR tu kamu akan issue invoice, kamu akan proceed with the payment, ya. Lepas tu kamu akan dapat tengok dari aging report. So dia punya proses lah. Okey, tapi saya punya advice, kami punya advice, kita maintain semua dalam employee. Itu kami punya advice lah. Ada ambil profit. Okey. Saya tak tahu situasi kat sana. Jadi kemungkinan mungkin dari segi proses beli atau jual ni ada situasi yang berbeza, mana kalau kata kita nak ambil keuntungan, contohnya kita isu minyak ni pada harga RM2, tapi kita nak charge ke dia RM4. Jadi kat situ ada tak possibility macam tu? Kalau kata kita melalui sistem, kalau melalui check roll, dia akan ambil at cost, ya, dia akan ambil at cost. Tapi kalau kita melalui business partner begini, kita akan set harga ikut harga yang telah dipersetujui lah. Ada profit kan? Contoh harga tu mungkin berubah daripada harga yang sistem calculate, average cost. Ada tak benda-benda possibility benda ni berlaku kat sana? Ya, Encik Taufik, I think maybe last time semasa mereka pakai itu sales invoice is because of the GST. Yeah, because of the GST, so everything that we bill to the employees, we need to go through the sales invoice. So I'm not sure whether GST will be reinstated or not, but we had to be prepared somehow. Betul lah. So now, okay, sekarang ni kita Mr. Jasmine, if possible lah, kita boleh decide here, moving forward. Moving forward. Yalah. So most probably, yalah, tapi tak apa Jasmine. Kita tengok sekarang ni moving forward lah, moving forward. Based on our explanation just now, kita kena decide here lah, biar kita standardize, ya, itu of practices, ya. Yang mana kita tengok both tak salah, betul, mungkin ada reason, tapi the best practice is semua kita letak dalam employee lah. Less transaction and let the system calculate for us. Itu saja.
Sekarang ni kalau you can decide and moving forward, kita akan follow lah benda tu. Any comment, Mr. Desmond? Okay, thank you. That's great. Yeah, we will discuss. We will try to standardize so that everyone have the good practice on this. All right. Okay, thank you. Okay, Toki. next. All right. Okay, later you will come up to us lah, come back to us and then give you what you punya apa agreed based on your discussion. Okay. All right. Then apa lagi? So basically kita dah cover untuk all the users. Kita dah cover on the master files. Cuma saya nak tahu dekat estate kita ada buat ni tak apa gang organization of gang ada tak? Harvesters ada in gang setting ada tak? Masih guna gap. Mesti ada kan untuk harvesters. Saya rasa ada lah, saya rasa ada. Okay, kalau ada, okay, basically dalam harvesting ni kita ada task allotment. Di sana pakai task allotment tak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita boleh tunjukkan bagaimana cara nak buat task allotment. Yeah, Okay, yang ni kita akan cover. Yeah, we need Yeah. that. We need that because sometimes they accidentally key in the wrong employees. So we need to Right. let them to use this task alignment. Alright. Okay, task allotment ni first activity yang kita kena buat, kita kena tahu dia dalam gang mana lah. So all the harvesters ni bila kita register, donate as a harvester, so they must belong to a gang tau. Dia mesti dalam satu gang. Okay, yang ni kita akan cover besok kita akan cover besok on the hands-on training lah. So kalau ada besok saya akan tunjukkan cara-cara dia. Okay, tujuan kita adakan task allotment ni ialah untuk memudahkan proses data entry proses data entry dengan data capturing lah, data capturing dan data entry. So nanti besok saya akan tunjukkan proses dia daripada gang setup dan juga task allotment. Kemudian kita akan buat on the data entry part, ya. So basically kita dah cover most of the activity today, ya, pagi session dengan pukul second session ni on the master files. So ada tak apa-apa isu lagi tentang yang berkaitan on the master files? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagus. Okay, Mr. Desmond, I think I already covered on this today's session lah for the training. Basically not much to share with them, tapi cuma sedikit lah on the very brief on the system itself and the master file setup. Other than that, saya rasa tak ada apa yang saya nak share untuk today session. Yang lebihnya besok more to the hands-on training, more to the users punya participation, yang mana user kena put the data entry, do the data entry, process and also print the reports. Yeah. Tapi before that, based on our discussion today, I need the users to make sure check the punya master files. Kalau tak ada, you kena create, add. Ya, kalau ada, you check, update to the correctnya information lah. Ya, that's dia punya apa kata, dia punya homework. Dia punya homework maksudnya user kena buat kerja sikit, pastikan master file semua set up accordingly. Ya. Itu hectareage, dia punya sizing hectareage. Kalau kata dummy field tak ada, create dummy field. Kalau vehicle yang mana yang inactive, make it dia inactive. Ya, kalau contoh lain macam business partner tak ada, masukkan business partner baru dan sebagainya lah. All this mana yang kita dah discuss tadi, make sure dia up to date. Okay, this is the apa before we proceed to the tomorrow punya session. Sebab apa tomorrow in session, basically kita dah buat hands on, kita dah assume data-data tu dah yang the latest and up to date lah, ya. So tak ada banyak hiccup on that part, and then kita boleh proceed dengan data entry. Okay, so basically that is all about today yang session Mr. Desmond and untuk semua user. Okay, Mr. Desmond, I pass to you now lah the
Yeah, Yes. thank you so Very good. much, Encik Taufiq. Can you start the sharing? Okay, stop sini. Yeah. Thank you everyone. So this will going to be our first day of the session. Itu hari yang pertama. So tadi kita ada dengar Encik Taufiq ada terangkan tentang itu workshop, tentang itu nursery. So kalau saya ada soalan, kalau kamu orang pun ada soalan macam saya, kita pun mau dengarkan dari Encik Taufiq, apakah workshop modul dalam ECS Web dan ICS Web, mengapa kita ladang tidak pakai itu workshop modul? Adakah kita tidak sesuai atau mesti ada satu sebabnya di belakang kita tidak itu modul tidak dipakai. So boleh Encik Taufiq terangkan sikit tentang workshop modul untuk kita semua? Okey, workshop modul yang mana kita tahu dekat estate semua ada maintain dia punya own workshop, betul? Okey, dalam workshop ni kita kena pastikan kita semua vehicles ya yang pergi ke workshop kita repair, yang mana dalam workshop tu melibatkan spare parts ya, dia punya gaji ya, gaji pekerja, gaji mekanik lah. Lepas tu dia punya hours ataupun masa yang dia ambil untuk dia buat repairs ya. Okey, this information sebenarnya dia reflect balik kepada you punya vehicles ya. Apa-apa benda-benda yang you ambil barang, dia akan ambil daripada stores, dia akan issue direct kepada you punya vehicles ya. Contohnya barang tu tayar, tukar tayar dekat workshop. Jadi tayar tu dia issue kepada vehicles. Jadi vehicles tu cost tu akan dia akan distribute. Dia akan distribute kepada vehicle tersebut. Vehicle tu pula nanti kita tahu dalam vehicle utilization nanti kita akan pecah kepada kat mana kita guna pakai. Kat which expenditure yang kita pakai. Kita akan distribute balik kepada all to the respective apa tu dia punya expenditure lah dengan account code. So benda ni dia mesti come from the workshop sebab banyak repairs ni cost dia memang kita tak boleh nak monitor. Without the workshop ni kita susah nak monitor. So kita perlukan the workshop supaya kita tahu kita boleh segregakan dari segi dia punya materials cost, dari segi dia punya wages ya, dengan dari segi dia punya hours, masa dia. Okey, tiga benda ni lah. Yang mana kalau kita tengok tiga perkara ni kita akan charge back to vehicles. From the vehicles tadi kita boleh buat analisis ya. Sebab apa nanti tengok dekat vehicles tu nanti kita tak tahu kenapa cost dia tinggi kalau kita tak ada record dekat workshop ya, sebab workshop yang tahu all the details. So perlu ada workshop to reflect you punya vehicles costing ataupun dia punya dia punya cost. High and low cost it depend on repair. Kadang-kadang kereta ni tersadai ataupun kereta ni dia repair lama dekat workshop. Jadi dia akan impact you punya hours tapi kita boleh tengok kat situ, managers boleh keep track berapa lama kenapa cost dia tak ada, kenapa cost dia tinggi, kat mana kita nak charge. Dia basically dalam workshop ni kita akan charge semua on the material dengan wages. Jadi kat sini banyak benda-benda yang akan reflect. Kalau without the workshop susah you nak keep track. So kalau kita advise estate yang ada workshop, kita utilize the workshop yang modul ni. Okay, basically itu saja lah. Okay, thank you so much, Encik Taufiq. So this means workshop module is play a very important role in our ECS web as well as IECS system. So Encik Taufiq, just now you mention itu ada latihan pada malam ini untuk mereka tengok untuk employee oil palm field master hatcheries. Mereka terus update dalam sistem itu ataupun mereka hanya catatkan dulu kerana itu data akan dipatangkan, right? So bagaimana bikin yang sesuai? Okey, untuk
data kita kalau boleh kita update terus. Jadi kita akan gunakan data tu supaya kita punya data kita bila kita go live nanti. So masuk dia kat sini, semua update dia kena buat direct dalam sistem ni. Ya. Okey. Saya ingat Positidio ada soalan mau tanya. Dipersilakan Positidio. Soalan kan? Mana? Ada kan? Belum ada buat seperti ini. Ada kan? Tiada. Okey. Terima kasih. So I think that's the end of our first day training. And thank you Taufik and the team, especially Injek Rahim and also Injek Sofian. And today I think we have a very fruitful session. So just like a motto said, 1,000 miles start with a single step. So as long as we move forward, I think definitely we can migrate to ECS web in such a wonderful end. So I think that's all for today's session. So be punctual for our second day training. Start at 9:30. So you can start logging the Zoom at 9 a.m. So thank you very much and have a nice day. Thank you. Okay. Okay. Thank you very much all. Yeah. Thank you. Bye. See you all tomorrow morning. Okay. Okay, bye.